Perhatian. Hadirin sekalian dimohon untuk tenang, dikarenakan acara akan segera dimulai. Selamat datang di acara wisuda perpisahan santriwati angkatan pertama Pondok Pesantren Bina Madani Putri Bogor. Kepada seluruh wisudawati, kami persilakan untuk memasuki tempat yang telah disediakan. شبكة المعارف تقدم Para wisudawati dipersilakan untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء أحيا الصحراء بوجود الكعبة الغراء. الحمد لله الذي ختم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الرسل والأنبياء، فكان بشيرا ونذيرا للبشرية جمعاء. الحمد لله حمدا طيبا على السواء في السراء والضراء. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ حفلنا المهيب لتكريم الدفعة الأولى من الطالبات العزيزات، فحياكم الله جميعا. نهدي إليكم تحية مباركة، تحية من قلب عميق، ونبشركم سلام أهل الجنة. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Sa'adatul Ustaz Masrur Shamhari, muassis wa mushrifu 'am bima'ahid Bina Madani, hafizahullah ta'ala. Sa'adatul Syekh Ad-Doktor Nabil Ahmad Turmum, mushrifu 'am lit-tahfiz wa at-ta'lim bima'ahid Bina Madani, hafizahullah ta'ala. Sa'adatul Ustaz Yusuf Hidayat, رئيس مؤسسة بناء دوتا مدني حفظه الله تعالى. سعادة الأستاذ شمس الدين علي نسوتيون، مدير معهد بناء مدني للبنين، حفظه الله تعالى. سعادة أمنا فيض، حفظها الله تعالى. سعادة الأستاذة أندي فطرة ألفشة، مديرة معهد بناء مدني للبنات، حفظها الله تعالى. سعادة الشيخة فوزية صالح حمود الهمداني، مشرفة التحفيظ لمعهد بناء مدني للبنات بوجور، حفظها الله تعالى. سعادة الشيخة هدى لطف عبد الله شبيب، مشرفة التعليم لمعهد بناء مدني للبنات بوجور، حفظها الله تعالى. سعادة الأساتذة والأستاذات الأجلاء، ضيوف حفلنا الكرام وطالبات المعهد الحبيبات. Yang terhormat pendiri dan pengasuh Ma'had Bina Madani Al-Ustadz Masrur Shamhari beserta jajarannya,
Yang kami muliakan Syekh Nabil Ahmad Turmum, pemilik sanad Al-Quran dengan 10 bacaan mutawatir, musyrif tahfidz dan taklim Ma'had Bina Madani. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Duta Madani Al-Ustadz Yusuf Hidayat. Yang kami hormati Mudiro Ma'had Bina Madani Putra Bogor Al-Ustadz Syamsuddin Ali Nasution. Yang kami hormati Ummu Faid. Yang kami hormati Mudiro Ma'had Bina Madani Putri Bogor Al-Ustadzah Andi Fitrah Alifsyah berserta para ustadzah dan asatidzah. Yang kami muliakan Syekho Fauziah Solihamud Al-Hamadani, Musyrifah Tahfidz Ma'had Bina Madani Putri Bogor, dan Syekho Huda Lut Abdullah Syabib, Musyrifah Taklim Ma'had Bina Madani Putri Bogor. Para wisudawati yang berbahagia dan kami cintai, beserta tamu undangan yang kami hormati, dan para santriwati yang kami cintai. فالآن اسمحوا لنا بأن نقرأ لكم سلسلة البرنامج. السلسلة الأولى الافتتاح. Acara pertama, pembukaan. السلسلة الثانية قراءة القرآن. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi. السلسلة الثالثة الكلمات. Acara ketiga, sambutan-sambutan. السلسلة الرابعة البرنامج الأساسي. Acara keempat, acara inti. السلسلة الخامسة إلقاء الكلمات. Acara kelima, penyampaian pesan dan kesan. السلسلة السادسة إعطاء الهدايا التذكارية. Acara keenam, pemberian cenderamata. السلسلة السابعة الدعاء والاختتام. Acara ketujuh, pembacaan doa dan penutupan. نخطو إلى السلسلة الأولى ألا وهي الافتتاح. هيا نبدأ حفلنا بقراءة البسملة. ضيوفنا الكرام، فخير بداية لكل بداية آيات عطرة تتلوها على مسامعنا أختنا نسوة ممتازة، إحدى الطالبات من الصف الثاني للمتوسطة، فلتتفضل مشكورة مأجورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. شكرا على استماعكم واهتمامكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. وبعد أن استمعنا إلى كلام الله عز وجل ننتقل إلى كلمة تلقيها مديرة المعهد بنائي مدني للبنات الأستاذة أندي فطرة ألف شاه حفظها الله، فلتتفضل مشكورة مأجورة. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ashabil fadilah muassis wa musyrif ma'ahid bina madani abuna wa waliduna al-ustadz Masrur Syamhari hafizahullahu ta'ala, musyrif am littahfidz wa ta'lim li ma'ahid bina madani al-syekh Nabil Ahmad Tarmum hafizahullahu ta'ala, Rais Muassasah Bina Duta Madani Al-Ustadz Yusuf Hidayat hafizahullahu ta'ala, Mudir Ma'had Bina Madani Lil Banin Bogor Al-Ustadz Syamsuddin Ali Nasution hafizahullahu ta'ala, Al-Syekhah Fauziyah Salih Al-Hamadani Musyrifatu Qismit Tahfidz Bima'had Bina Madani Lil Banat Bogor, Wasyekhah Huda Lutf Syabib Musyrifah Qismit Ta'lim di Ma'had Bina Madani Lil Banat Bogor, ila jami'il mudarrisin al-fudala wal mudarrisat al-fudlayat hafizakumullahu ta'ala wa ra'akum. Yang kami hormati pendiri dan pengasuh pondok-pondok Bina Madani ayahanda kita Al-Ustadz Masrur Syamhari hafizahullahu ta'ala, Musyrif Tahfidz dan Ta'lim Ma'had Bina Madani Al-Syekh Nabil Ahmad Tarmum, Ketua Yayasan Bina Duta Madani Al-Ustadz Yusuf Hidayat beserta jajarannya, Mudir Ma'had Bina Madani Putra Bogor Al-Ustadz Syamsuddin Ali Nasution, Syekh Fauziyah Saleh Hamud Al-Hamadani Musyrifah Bagian Tahfidz Ma'had Bina Madani Putri Bogor, Al-Syekhah Huda Lutf Syabib Musyrifah Bagian Ta'lim Ma'had Bina Madani Putri Bogor, dan seluruh dewan asatidzah dan ustadzat yang kami hormati, yang kami cintai, para wisudawati angkatan pertama Ma'had Bina Madani Putri Bogor, seluruh hadirin dan santriwati Ma'had Bina Madani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan yatlu 'alaihim min ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa innahum min qablu lafi dhalalin mubin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa ja'ala minhu masdaran li hadyi al-bashariyah wa awsa bihi al-insan wa ja'alahu ghayatahu fid dunya wa yakunu 'aunan fil akhirah. Kama asyara Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan taufiknya hingga pada hari ini dapat terselenggara acara pelepasan perdana untuk santriwati angkatan pertama di Ma'had Bina Madani Putri Bogor. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara pada hari ini, khususnya kepada Al-Ustadzah Anirah sebagai penanggung jawab acara, sekaligus musyrifah dari santriwati khidmah, juga panitia dari anak-anak kami Osbimah, serta seluruh ustadzat dan santriwati Ma'had Bina Madani Putri Bogor. Jazakumullahu khairan wa ja'alahullahu fi mizani hasanatikum jami'an. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang terdapat di acara ini.
juga dengan keadaan yang mengharuskan untuk berjaga jarak dan pembatasan tamu undangan. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera diangkat, orang-orang sakit dari kaum muslimin segera disembuhkan, serta kita semua selalu dijaga dan diberi kesehatan, dan yang telah gugur diberi tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita juga kirimkan doa untuk ibunda salah satu wisudawati hari ini, Al-Ustadzah Fathia Azra, yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam tadi. Semoga Allah amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah taala pada hari ini di Ma'had Bina Madani Putri Bogor, kami akan melepaskan 18 santriwati untuk pertama kalinya sebagai alumni setelah 5 tahun lamanya, dengan 4 tahun masa pendidikan ditambah 1 tahun masa pengabdian. Mereka inilah yang sedari awal menyaksikan dan turut merasakan keadaan pondok sejak awal berdiri hingga sekarang telah berkembang dengan cepat dan baik. Dengan keadaan kamar seadanya, ustazah yang bisa dihitung jumlahnya, namun semangat mereka tetap sama dari dulu hingga sekarang. Karena tujuan mereka hanya satu, yaitu belajar Al-Quran bagaimanapun keadaan dan situasinya. Hingga sampai saat ini masa-masa itu telah terlewati dengan bekal hafalan Al-Quran dan ilmu syar'i. Bahkan di antara mereka ada yang telah menyelesaikan 30 juz hafalan Al-Quran. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Anak-anakku wisudawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dan sukses selalu atas apa yang diraih. Semoga kebaikan selalu menyertai langkah kalian dimanapun berada, dipermudah segala urusan dan diberkahi di kehidupan dunia dan akhirat. Dan kita juga harus ingat bahwa yang terpenting bukanlah berapa banyak ilmu yang kita pelajari, akan tetapi berapa banyak ilmu yang sudah kita amalkan dan kita istiqomah dalam melakukannya. Mungkin acara ini adalah penutup dari agenda kalian di Bina Madani. Akan tetapi ketahuilah bahwa acara ini adalah awal pembuka kalian di dunia yang lebih luas, yang menuntut kalian untuk menjadi contoh untuk masyarakat dari hal kecil seperti membuang pada tempatnya sampai hal yang besar seperti salat pada awal waktunya. Dan alhamdulillah itu semua sudah kalian pelajari di ma'had yang kita cintai ini. Besar harapan kami, akhwat sekalian, antumlah semua keluar, melangkahkan kaki dari tempat ini sebagai perempuan-perempuan yang taat kepada Allah dan Rasul, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi santri-santri yang tetap giat terus menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya untuk kemajuan agama Islam, bangsa dan negara Indonesia, memiliki jiwa yang setia dan peduli dengan permasalahan umat, serta selalu siap mengabdikan diri dan berkorban dalam membentuk masyarakat Indonesia yang beriman, berilmu, dan berkarakter. Dan yang terakhir, untuk tetap senantiasa mengharumkan dan menjaga nama baik Ma'had Bina Madani. Dan untuk santriwati Bina Madani yang masih harus menyelesaikan pendidikan di pondok ini 1 tahun atau beberapa tahun lagi, bahwa untuk mencapai titik ini butuh kesabaran, kekuatan, kegigihan, dan ketebanan. Tidak bisa hanya dengan bersantai di kamar, apalagi jika aturan sudah kau langgar. Pegang teguh targetmu, hormati dan ustazahmu. Jangan biarkan masalah-masalah melemahkanmu, tapi jadikan pelajaran dan motivasi dalam kehidupanmu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk terus menuntut ilmu dan istiqomah dalam mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. جزاكم الله الجزاء الأوفى وحفظكم وسدد خطاكم جعل الجنة مثوانا ومثواكم. والكلمة الثانية سيلقيها أبونا الحبيب الأستاذ مسرور شمهاري حفظه الله تعالى، فليتفضل بصعود المنصة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala an-nabi aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wa qala an-nabi aidan sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Para asatidz wal ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada para masyayikh al-fudala wal syaikhat al-fadilat, khasatan mudir Ma'had Bina Madani Putri Bogor, al-ustadzah al-karimah Andi Fitrah, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaranya bisa digedein sedikit gak? Gak bisa? Ah, ya sudah. Dikit-dikit aja. Anak-anakku sekalian, sebelum saya lanjutkan pembicaraan kita mengenai gembiraan kita pada hari ini, karena anak-anak angkatan pertama, anak-anakku sekalian angkatan pertama yang pada hari ini sampai kepada pengukuhan bahwa anak-anakku sekalian yang aku cintai telah sampai kepada akhir dari sebuah perjalanan yang panjang. Kemudian dilanjutkan dengan masa pengabdian 1 tahun yang telah dijalani dengan sebaik-baiknya. Adalah saya khususnya pendiri dan asuh Pondok-Pondok Bina Madani mengucapkan takziah kepada Ananda Fatihah yang telah wafat ibunya pada malam hari tadi dengan azab yang sangat dalam, diiringi doa kepada Ibunda Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, menerima amal jariahnya, menerima amal solehnya, dan bisa memetik buah dari apa yang telah ditanam, terkhusus dari Ananda Fatihah yang saat ini telah belajar Al-Quran dengan baik di pondok kita. Itu mudah-mudahan menjadi anak yang salihah, yang bermanfaat buat kedua orang tuanya, khususnya buat ibunya yang sekarang ini telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibunya diberi syahadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau meninggal
dengan terkena wabah yang sekarang ini sedang melanda dunia, terkhusus di Indonesia, terkhusus lagi di Jakarta yang begitu masif. Dan ini seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, di antaranya adalah orang yang mat'un, yang kena wabah seperti sejenis corona atau yang lain-lain. Kemudian mudah-mudahan beliau juga, karena beliau seorang ibu, mudah-mudahan suaminya meredhoinya, dan ketika seorang ibu meninggal atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan suaminya ridho, insyaallah beliau akan menjadi seorang ahli surga. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah, insyaallah. Nah, anakku sekalian, ini adalah di tengah-tengah salah satu dari kawan kalian yang sekarang kursinya dikosongkan karena Fatihah harus pulang ke rumah, nggak ikut berkumpul dengan kita, namun doa kita insyaallah mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sekarang sedang bergembira untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Anak-anakku sekalian, tidak ada yang nikmat yang sangat agung dibandingkan dengan nikmat ketika kalian semuanya menghafal Al-Quran. Ketika kalian semuanya belajar Al-Quran. Ketika kalian semuanya bergumul dan bergelut dengan Al-Quran seperti yang ada di pondok ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang saya bacakan tadi, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Dengan Al-Quran dan dijadikannya Al-Quran itu sebagai rahmat karena kalian semuanya, kita semuanya menjadi ahlul Quran. Allah menjadikan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairun mimma yajma'un. Andaikan kita semuanya, anak-anakku sekalian, mengumpulkan harta yang itu adalah merupakan salah satu kesenangan dari umumnya manusia, anak-anakku sekalian, andaikan itu kita semuanya kumpulkan, apa yang ada di dunia ini dari kesenangan-kesenangan kita tidak sebanding ketika itu dibandingkan dengan apa yang sekarang ini sedang kalian lakukan, apa yang sedang kalian tekuni sekarang ini. Belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini menyampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, anakku sekalian, tidak ada ucapan yang lebih baik dan benar kecuali apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Quran, bahwa khairiyatu al-insan, khairiyah pada umumnya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika seseorang itu mempelajari Al-Quran seperti dia, itu diyakini betul. Jangan pernah ragu, anak-anakku sekalian. Jangan pernah ragu. Dan khairiyah itu adalah pada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka anak-anakku sekalian, kalau pada hari ini sebagian dari kita, ini adalah santri-santri as-sabiqunal awwal, santri pertama yang tadi disampaikan bahwa mereka adalah berdirinya pondok ini. Bagaimana jatuh bangunnya kita semuanya mendirikan pondok ini, mereka adalah saksinya.
kalian sudah ada yang berhasil untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Tapi ada juga yang belum berhasil untuk menyelesaikan itu. Anak-anakku sekalian, nasihatku kepada kalian semuanya, anak-anak, Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran yang telah ada dan tumbuh di dalam hati. Jangan pernah itu disia-siakan. Karena itu adalah hidupmu di situ. Karena itu adalah kemuliaanmu. Karena itu adalah kebahagiaanmu. Karena itu adalah petunjukmu. Karena itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka anak-anakku sekalian, kalau kalian sekarang ini ada yang belum menyelesaikan, jangan berhenti sampai di situ. Lanjutkan, selesaikan, dan pondok ini terbuka. Dan sebaik-baik muslim adalah ketika dia punya pekerjaan, dia harus menyelesaikannya sampai tuntas. Memang berat, akan tetapi itu harus dilaksanakan. Anakku sekalian, jangan berhenti sampai di sini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang tadi saya bacakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an yang sudah kalian pelajari dan sedang kalian pelajari saat ini adalah merupakan satu penjelas dari semua yang akan kita hadapi di dunia ini. Sekaligus merupakan petunjuk. Bagaimana Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu menerangkan tentang kekuasaannya, tentang rahmatnya yang begitu luas, tentang kesempurnaan zatnya. Ketika kita semuanya mempelajari itu, maka itu akan menjadi petunjuk buat kita semuanya, anak-anakku sekalian. Maka andaikan kita semuanya, anak-anakku sekalian, hanya mempelajari Al-Quran ini saja, tanpa yang lain, dan kita betul-betul menghidupkan apa yang telah tumbuh di dalam diri kita, karena hati-hati kalian semuanya sudah terpenuhi dengan Al-Quran itu, maka cukuplah itu menjadi kebahagiaan dan kemuliaan buat kalian semuanya. Dan jangan pernah menyesal bahwa kalian semuanya ada di sini untuk mempelajari Al-Quran. Dibandingkan dengan pekerjaan setiap orang yang dilakukan di dunia ini. Tapi kalian menghafalkan Al-Quran, kalian belajar tentang Al-Quran, cukup itu yang akan membawa kalian bahagia di dunia dan akhirat. Ada kisah tentang Qarun yang hartanya nggak habis-habis. Mungkin kalau sekarang itu adalah konglomerat, mungkin konglomerat masih bisa habis. Apalagi kalau itu disertai dengan hal-hal yang tidak baik. Semuanya anak-anakku sekalian, harta akan habis kalau dia tidak diinfakkan untuk hal-hal yang baik. Kalau dia tidak dijadikan sebagai amal jariah. Kalau dia tidak diwakafkan
untuk amal kebaikan, harta akan habis, anak-anakku sekalian. Tapi Al-Quran tidak akan habis. Al-Quran tidak akan lepas dari dalam hati kita. Syaratnya kalian jangan pernah meninggalkan itu walaupun sekejap mata. Maka anak-anakku sekalian, yang sekarang mau keluar, yang sekarang sudah dinyatakan tamat dari pondok ini, jangan pernah meninggalkan Al-Quran itu meskipun hanya sehari, meskipun hanya 1 jam. Al-Quran sudah menjadi satu sumber di mana kalian bisa mengambil kapan saja untuk disedekahkan. Dan itu sudah kalian miliki untuk diinfakkan kapan saja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhitungkan itu dan diberi ganjaran kepada orang yang melakukannya. Anak-anakku sekalian, Al-Quran jangan pernah ditinggal. Murajaah meskipun hafalannya baru sampai 20. Tapi nanti kalian semuanya sudah menghadapi lingkungan yang berbeda. Meskipun cuma 25, meskipun lebih kecil dari itu, mungkin cuma 15 atau 10. Tahan itu, jangan sampai lupa. Jangan sampai hilang dari hati-hati kalian. Karena kalau itu hilang, maka yang terjadi adalah penyesalan yang amat sangat besar. Nah, anakku sekalian, ingat-ingat itu. Kepada para orang tua yang sekarang ini ikut di Zoom, saatnya kita mengembalikan putri-putri Bapak dan Ibu sekalian kepada Bapak dan Ibu sekalian, kepada antum semuanya. Ingatkan mereka jika mereka lengah. Ingatkan mereka jika di rumah tidak ada lantunan Al-Quran. Ingatkan mereka jika setelah sholat 5 waktu mulutnya tidak komat kamit untuk murojaah itu. Ingatkan mereka. Mereka pada saat awal dulu masuk ke pondok ini, 5 tahun yang lalu, mereka tujuannya untuk menghafal Al-Quran dan mereka sudah berhasil untuk mendapatkan itu. Jangan disia-siakan. Jangan sampai mereka tidak diingatkan ketika mereka lalai untuk itu. Nah, anakku sekalian, sekali lagi pesanku pada kesempatan kali ini, jangan pernah lupa terhadap Al-Quranmu yang sudah ada di dalam hatimu, yang sudah tumbuh di dalam hatimu. Kemudian setiap hari diberi pupuk, diberi air. Dengan cara apa? Dengan cara murojaah terus menerus. Jika perlu, tambahi lagi yang baru 10, baru 5, baru 15, baru 20 sampai selesai, dan pondok ini terbuka buat kalian semuanya untuk menyelesaikan itu. Bukankah dulu kita pernah berjanji bahwa kalian tidak boleh keluar dari pondok ini sebelum kalian menyelesaikan 30 juz? Pondok terbuka untuk kalian. Nah, anakku sekalian, pesan yang paling utama dan juga pesan yang paling nomor 1, jangan pernah dilupakan. Kedua adalah jangan pernah lupa gurumu. Jangan pernah lupa gurumu. Karena mereka yang membentukmu. Sehingga yang dulu nggak pernah bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan sekarang Masya Allah bacaannya sudah bagus. Jangan lupa mereka. Jangan lupa teman-temanmu.
Karena mereka juga punya peran untuk mengantarkanmu sehingga kamu sekalian duduk di tempat ini. Duduk di tempat ini. Yang ketiga, jangan lupa pondokmu, alma matermu, yang kalian semuanya pernah berada di sini. Bergelut dengan waktu. Dan ini adalah miniatur sebuah kehidupan yang pernah kalian jalankan di pondok ini, akan kalian temui nanti di masyarakat. Jaga akhlakmu, karena akhlakmu adalah Al-Quran. Jaga akhlakmu, karena tindak tandukmu mencerminkan apa yang kamu baca dan apa yang ada di dalam hatimu. Nah, anakku sekalian, keluarlah dengan hati yang lapang, menatap masa depan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang akan mengarahkan kalian. Al-Quranlah yang akan mengarahkan kalian sebagai hudan. Dan kalian kalau betul-betul menjalankan itu, kalian akan mendapatkan rahmat yang amat sangat luas. Busyra, kalian akan mendapatkan kegembiraan yang tidak pernah kalian bayangkan. Anak-anakku sekalian, nasihat ini juga buat kalian yang sekarang ini sedang menuntut ilmu di sini. Kelas 6 yang sekarang ini akan menghadapi khidmah. Kelas 6 yang akan menghadapi khidmah. Kelas 5 atau sekarang masih kelas 4 karena belum kenaikan. Yang sekarang mau khidmah juga masih di kelas 6 sekarang. Yang mau khidmah, perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Bahwa di pondok ini seharusnya tidak ada pelanggaran-pelanggaran disiplin. Apalagi pelanggaran itu adalah pelanggaran akhlak. Seharusnya tidak ada. Kenapa? Karena yang kita pelajari adalah Al-Quran. Yang kita pelajari adalah bagaimana Al-Quran itu membentuk kita dalam tingkah laku sehari-hari. Nah, anakku sekalian, kalau masih ada yang melanggar, apalagi kelas-kelas yang tinggi, itu namanya dia tidak belajar tentang Al-Quran. Perhatikan anak-anakku sekalian. Kami semuanya, para guru, tidak ingin mendengarkan. Tidak ingin mendengar. Tidak ingin mendapat info. Anak-anakku, lihat sini. Jangan ngobrol sendiri. Lihat sini, dengar. Jangan ada pelanggaran-pelanggaran akhlak dan macam-macam di sini. Yang ada di sini adalah taat kepada guru. Kenapa? Karena Al-Quran menyuruh itu. Karena Rasulullah menyuruh itu. Jangan pernah ada pelanggaran-pelanggaran yang bikin gurumu murka, yang bikin gurumu kesal, yang bikin gurumu marah karena itu. Tidak ada lagi pemulangan anak santri karena pelanggaran. Tidak ada. Kenapa, anakku sekalian? Karena di sini dipelajari Al-Quran. Camkan itu anak-anakku sekalian. Kalau di pondok ini melanggar, bagaimana nanti di luar? Camkan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Jangan ada mulai detik ini yang melanggar aturan. Aturan yang nggak ada di pondok harus ditaati. Kalau ada keperluan yang itu adalah bertentangan dengan disiplin pondok, datanglah ke tempat wali kelasnya, datanglah kepada musyrifnya, datanglah kepada siapa saja gurumu yang ada di pondok ini. Ustadzah, afwan, saya mau begini dan begini dan begini karena begini. Insya Allah akan ada jalan keluarnya. Jangan ngumpet-ngumpet. Ustadzah, saya kepingin banget makan yang begini dan begitu. Kalau saya keluar, mesti itu pelanggaran. Tapi saya kepingin, Ustadzah, gimana caranya?
nanti akan diperintahkan dapur untuk masak seperti yang diinginkan oleh kalian, tanpa harus melanggar. Anak-anakku sekalian, ini pesanku pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai doaku kepada kalian semuanya, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap teman-teman yang ada di yayasan dan juga para guru semuanya, baik guru pria ataupun wanita yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Perjuangan kita masih panjang. Anak-anakku sekalian, perjuangan kita masih panjang dan jangan pernah kendor. Semangat terus. Semangat terus. Insya Allah kita memperjuangkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sangat senang untuk itu. Demikian anak-anakku sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله الجزاء الأوفى وحفظكم وسدد خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. والآن نترككم مع تكريم الطالبات الخريجات للدفعة الأولى بمعهد بناء مدني. تتولى ذلك الأستاذة رينا أميليا، فلتتفضل بصعود المنصة. ولفضيلة الأستاذة أندي فطرة وأستاذ مسرور شمهاري فليتفضل بصعود المنصة لتكريم الطالبات. Memasuki acara inti yang akan dipandu oleh Al-Ustadzah Rina Amelia. Kepadanya kami persilakan, dan kepada Ustadzah Andi Fitro Alifsyah dan Ustadz Masrur Syamhari dipersilakan untuk menaiki panggung. على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات Prosesi pelepasan serta pemberian penghargaan pada para santriwati angkatan pertama Ma'had Bina Madani Putri Bogor tahun ajaran 2020-2021. 1. Afifah Harba Putri dari Baba Saman, asal Cilacap, dengan predikat Mumtaz. حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى Amrihatul Fariha Putri dari Babaikon, asal Banjarnegara, dengan predikat Jaid Jiddah. القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بالله كي لا نغرقا ولتجمعي
حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعله محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نبرقا. 3. Aura Siti Popona, putri dari Bapak Guntur Wibawanto, asal Jakarta, dengan predikat Mumtaz. سابح في شجوني عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا ثم نادى مناد قد أضأتم عيوني ناولوني بياني وجميع المعاني شوقنا في ابتهاج كف دمع الشؤون علق الكون بشرى بث في الروح عطرا علق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجى. 4. Dian Safira Nuraini, putri dari Bapak Komarujaman, asal Serang, dengan predikat Mumtaz. ملأت قلوبا شاهقات الحصون تبترى بالصفاء سلوة للقاء وحياة ستسمو ومدها لحوني علق الكون بشرى بث في الروح عطرا علق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني يحضن الحب روحي وأزال جروحي عيدون اليوم نبرا ماؤه من حنين. 5. Fatia Azra, putri dari Bapak Zulherzal, asal Depok, dengan predikat Jayyid. 6. Fitria Yuasa, putri dari Bapak Ade Darul Qutni, asal Tasikmalaya, dengan predikat Jayyid. سابح في شجوني عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا ثم نادى مناد قد أضأتم عهوني عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا عانق الكون بشرى بث 7. Hana Elfisham, putri dari Bapak Muhammad Elfisham, asal Padang, dengan predikat Jayyid Jiddan. تبسم تراني بقربك أنا وخل الحزن ينتهي والعنى أنا يا رفيقي مدامك بخير حياتي تشوف الفرح والهنا إذا جيتني تختفي ضيقتي ولون دروبي بطيب المنى أحس الحياة أصبحت شيء غير معك كل دنيا يتصبح. 8. Hana Salsabil Shifa, putri dari Bapak Muhammad Adam Lianul Naro Dalute, asal Bekasi, dengan predikat Jayyid Jiddan. تصبح سنة تبسم تراني بقربك أنا وخل الحزن ينتهي والعنى أنا يا رفيقي مدامك بخير حياتي تشوف الفرح والهنا أنا يا رفيقي أحبك كثير ولأجل المحبة تراني هنا عساك تهني ودايم بخير وتضحك حياتك ليوم الفناء أنا يا رفيقي أحبك كثير ولأجل المحبة تراني هنا عساك متهني 9. دايم Iza Iscala di Cendra Alia, putri dari Bapak Agus Priano, asal Magelang, dengan predikat Jayyid Jiddan. تبسم تراني بقربك أنا وخل الحزن ينتهي والعنى أنا يا رفيقي مدامك بخير حياتي تشوف الفرح والهنا لقانا الخير وجمعنا الهدى وفي حب ربنا ما حبنا عسى 10. Billah Minatul Maula, putri dari Bapak Wawan, asal Kuningan, dengan predikat Mumtaz.
وفي حب ربنا ما حبنا، عسانا بدرب الأخوة نسير ونختم بنور العفو دربنا. وفي كل سجدة دعاء الوفير يحيطك بحفظا ويغفر لنا، لك دعا الإله العلي الكبير بجنة عدن مكان لنا. Nafisa Basalamah, putri dari Bapak Abdullah Basalamah, asal Bogor, dengan predikat Mumtaz. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت. 12. Nahwa Haya Agnia Rizka, putri dari Bapak Aris Durhayanto, asal Bogor, dengan predikat Mumtaz. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تاه، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا 13. Tania Zahra, putri dari Bapak Mula Warman, asal Jakarta, dengan predikat Jayyid Jiddan. لا رب ولا معبود سواه. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله يا الله. 14. Ratna Kolita, putri dari Bapak Indra Susanto, asal Cilacap, dengan predikat Mumtaz. يزفنا يشدو غريد المنى بسعادة قد رفرفت، بالروح تشرق بالسلام. 15. Rika Mulyani, putri dari Bapak Usman Abdul Ghani, asal Pontianak, dengan predikat Mumtaz. رفرفت بالروح تشرق بالسلام، درب النجاح يزفنا يشدو غريد المنى، بسعادة قد رفرفت بالروح تشرق بالسلام. فاليوم في ثانوية اسم الغزالة اسمها، لاح التخرج يزدهي ببناتها وزهورها. فاليوم في ثانوية اسم الغزالة اسمها، لاح التخرج يزدهي ببناتها. 16. Sumaya Salihah, putri dari Bapak Rohimin, asal Jepara, dengan predikat Mumtaz. سبحانه أهل الثناء عمت فضائله الدنا، والفضل لله الذي بالخير تمم حفلنا. سبحانه أهل الثناء عمت فضائله الدنا، من جد سار إلى العلا يسقي البرايا من هلا، هي فرحات التكريم قد فاضت جمالا أمثالا. ربي مثلنا بالعزم ألوان الجهود، فلهن 17. Datu Ashifa, putri dari Bapak Abdul
شكرا لمن بذلوا لنا بالعزم ألوان الجهود فلهن باقات الوفاء تزهو على كل الوجود. قناة أبشر أيها التائب تقدم يا نسمة الصبح الآثير تكلمي. 18. Tias Syifa, putri dari Bapak Supriyatno, asal Karawang, dengan predikat jayyid. الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم بث الهدى فوق الحياة وعطري روض النجاح والقبيل لمعلمي قولي له إن الملائكة حوله. Selanjutnya, sesi pemotretan para wisudawati. Kepada para hadirin yang ingin mengambil foto, kami beri waktu 10 detik. كجنات إن الحديث سقاء من زمزم تنثال فيه سكينة من حولها وتحفنا رحمات رب المنعم. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. في حلقات التحديث نقرأ قصة أو نهتدي بخصال خير معلمي يا تاليات الجود. Sesi pemotretan telah selesai. لا تنجرفن آباء المأثم قولوا هدى. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Masrur Syamhari serta Ustadzah Fitrah dan Mufaid yang telah memberikan cenderamata kepada para wisudawati. كالصالحين على صراط أقوم وانشرنا بين Pada para wisudawati dipersilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. ليس تكلمي يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. آل النجاح جزيتم عن جمعنا رأي الإله بجنات وتنعم. آل النجاح جزيتم عن جمعنا رأي الإله بجنات وتنعم. Selanjutnya, penyerahan syahadah kepada wisudawati yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. 1. Hana Elfisham, putri dari Bapak Muhammad Elfisham, asal Padang, masa menghafal 1 tahun 9 bulan. ويبلغنا مرامينا تخرجنا دعونا الله 2. Milah Minatul Maula, putri dari Bapak Wawan, asal Kuningan, masa menghafal 2 tahun 9 bulan. رياض العلم أزمانا أحاينا وحان قطاف ما زرعت بذي الأيام. 3. Rika Mulyani, putri dari Bapak Usman Abdul Ghani, asal Pontianak, masa menghafal 3 tahun 3 bulan. الدنيا فهذا اليوم يحيينا فهذا اليوم 4. يحيينا. Sumaya Sariha, putri dari Bapak Rohimin, asal Jepara, masa menghafal 3 tahun 3 bulan.
درا العليا ويبلغنا مرامينا. Kepada yang terhormat Ummu Faiz serta Ustaz Al-Falmillah dimohon untuk memberikan cenderamata. ماضي الذكرى إذا الأيام تنسينا ونذكر أننا قلب وسلوتنا تلاقينا ونذكر أننا ورد زهور في روابينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا درا العليا ويبلغنا مرامينا. تخرجنا الله يحمينا ويبلغنا درا العليا ويبلغنا مرامينا. كأنها أحلام وصلنا لآخر المشوار تخرجنا بعزم وصرار في رحلة عمر بالإبداع رواية تحلى بالأسماع بنرويها بطرب وإيقاع فلا أحلى من الإبداع فلا أحلى من الإبداع. في صحبة حلوة ضمتنا تعلمنا وتنافسنا اختلفنا واتفقنا كثير وحب الديرة يجمعنا. في صحبة حلوة ضمتنا تعلمنا وتنافسنا اختلفنا واتفقنا كثير وحب الديرة يجمعنا. Terima kasih kami ucapkan kepada Ummu Faiz serta Ustaz Al-Falmillah yang telah memberikan cenderamata kepada 4 wisudawati. الفرحة عمتنا واخرها تخرجنا وعسى الله لا يفرقنا. Kepada 4 wisudawati dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. تخرجنا بعزم وصرار رحلة عمر بالإبداع رواية تحلى بالأسماع بنرويها بطرب وإيقاع فلا أحلى من. Selanjutnya pemberian penghargaan kepada wisudawati teladan Ma'had Bina Madani Putri Bogor. Kepada wisudawati yang telah disebutkan harap naik ke atas panggung. 1. Afifa Alba. 2. Aura Siti Fapona. 3. Dian Safira Nur Aini. مناهجنا تميزنا قيم واخلاق صاغتنا. مناهجنا تميزنا قيم واخلاق صاغتنا. Kepada yang terhormat Ustaz Rika Suryani dimohon untuk memberikan cenderamata. غريبة مرت الأيام سريعة أحلام وصلنا لآخر المشوار تخرجنا رحلة عمر بالإبداع بالأسماع بنرويها بطرب وإيقاع فلا أحلى من الإبداع فلا أحلى من الإبداع. وكل ما ننجح ونكبر نحس بفضلهم أكثر وابونا وامنا فرحتهم تساوي الدنيا وأكبر. وكل ما ننجح ونكبر نحس بفضلهم أكثر وابونا وامنا فرحتهم تساوي الدنيا وأكبر. مرت الأيام سريعة كأنها أحلام المشوار تخرجنا بعزم وصرار في رحلة عمر بالإبداع تحلى بالأسماع بنرويها وإيقاع فلا أحلى من. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Rika Suryani yang telah memberikan cenderamata kepada 3 wisudawati teladan. Sesi pelepasan dan pemberian penghargaan kepada para wisudawati telah selesai. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fiikunna.
جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكن وفي علومكن أيتها الخريجات ونفع الله بكن الأمة. السلسلة التالية وهي إلقاء الكلمات من رئيسة الخريجات من الدفعة الأولى إلى فضيلة الأستاذة سمية، فلتتفضل مشكورة مأجورة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati ayahanda tercinta Ustadz Masrur Syamhari, yang kami hormati Musyrif Am Tahfidz Ma'had Bina Madani Syekh Nabil Ahmad Turmum, yang kami hormati Mudirah Ma'had Bina Madani Ustadzah Andi Fitrah Alifsyah SPD, yang kami hormati Syekhah Fauziyah Hamud Al-Hamadani dan Syekhah Huda Lutf Abdullah Syabib, serta seluruh ustadzah dan asatidz Ma'had Bina Madani. Berdirinya saya di sini sebagai perwakilan dari angkatan pertama ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Meskipun kami tahu tak begitu berarti, tapi kami paham bahwa seorang pelajar harus berterima kasih kepada seorang pengajar. Beribu-ribu terima kasih kami ucapkan kepada para ustadzah dan asatidz Ma'had Bina Madani, terkhusus kepada Syekhah Huda dan Syekhah Fauziyah yang ada dari zaman kita belum bisa dan belum tahu apa itu makhraj lam. Sampai detik ini kita tahu dan paham bagaimana cara melafadzkannya. Dan kepada para ustadzah dan asatidz yang telah mengajarkan kami apa itu arti ana, anti, kaifa haluki, dan lain-lain. Serta ustadzat yang selalu menasihati kami dan mengingatkan kami di setiap saat. Dan kami memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah kami lakukan selama kami di sini. Entah dari perilaku kami, atau perkataan kami, atau perasaan kami yang pernah menyinggung ustadzat sekalian. Dan teruntuk adik-adik kami tercinta, tetaplah berjuang dan semangat, dan patuhilah ustadzah. Karena seburuk-buruknya ustadzah di pandangan kalian, itu adalah pandangan kalian dan prasangka kalian aja. Tetaplah patuh dan ingatlah, karena semua ada waktunya. Sekarang kalian belajar, besok kalian mengajar. Sekarang kalian patuh, maka besok kalian akan dipatuhi. Banggalah karena kalian telah menjadi santri Bina Madani, karena kami pun bangga. Bahagialah karena kalian telah tinggal di sini, karena kami pun bahagia. Demikian dari saya sebagai perwakilan dari angkatan pertama. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jazaa. Selanjutnya, marilah kita dengarkan penyampaian kesan dan pesan dari salah satu santriwati. Kepada saudari Fatihatus Syafa'ah, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Ustaz Rushdi, Muassis wa Musyrif 'am bima'ahid Bina Madani Allah, Fadilatul Syekh Ad-Doktor Nabil Ahmad Turmum, Musyrif 'am Mufid bima'ahid Bina Madani Hafizahullah, Fadilatul Ustaz Yusuf Hidayat, Rais Muassasah Bina Duta Madani Hafizahullah, Fadilatul Ustaz Syamsuddin Ali Nasution, Mudir Ma'had Bina Madani lil Banin, Fadilatu Ummina Ummu Faid Hafizahullah, Fadilatul Ustazah Andi Fitrah Alifsyah, Mudiratu Ma'had Bina Madani lil Banat, wa jami'il asatid wal ustazat bima'had Bina Madani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji Subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara sudah hari ini untuk melepas pertemuan yang mana 5 tahun silam menjadi saksi awal perjuangan kita. Sejak kami dan kalian menjadi kita adalah separuh perjuangan tentang masa depan. Separuhnya lagi tentang pengorbanan yang tak henti-henti. Aku masih ingat bagaimana kita dulu yang bertahan dengan 5 ustazah dari satu bangunan, hutan yang penuh ilalang dan kelas yang masih menumpang, sampai sekarang menjadi jalanan yang beraspal dengan bangunan-bangunan indah yang tinggi menjulang. Perubahan demi perubahan telah kita rasakan dari awal sampai sekarang, dan tak ada yang tahu bagaimana indahnya kita di masa-masa itu. Dan tak ada yang tahu bagaimana indahnya kita di masa-masa itu. Tidak ada yang tahu bagaimana ketidakindahan itu terasa sangat indah. 5 tahun telah kita lewati dengan suka dan duka dan tawa yang kini akan menjadi kenangan indah dalam memoria. Ceritanya singkat namun melekat. Perjuangan memang tak mudah. Perjuangan memang tak ada yang mudah, karena seringkali kita goyah, merasa lelah dan ingin menyerah, atau bahkan berniat memberhentikan langkah, tetapi pikiran positif selalu menjadi penguat meskipun kebahagiaan datang terlambat. Karena ada yang harus dikerahkan dan ada hasil yang memuaskan. Itulah perjuangan. Lelah tapi memikat. Terima kasih telah ada dalam cerita, mengajarkan banyak hal yang bermakna. Selamat meraih cita-cita. Semoga kisah kita tidak hanya berwarna tapi Selamat meraih cita-cita. Semoga kisah kita tidak hanya berwarna tapi bercahaya, dan tidak hanya di dunia tapi menjelita sampai surga. Sekian dari saya, Fatihatus Syafa'ah, perwakilan dari seluruh santriwati Ma'had Bina Madani Putri. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jaza. Wassilsilatu at-taliyah wa hiya i'ta'ul hadaya at-tidhkariyah. Acara selanjutnya pemberian cenderamata. Al-ula min ustadzatil khidmah li Ma'had Bina Madani lil Banati Bogor, niyabatan anhum Ustadzah Sumayyah Salihah, faltatafaddal bi su'udil manassah. فلتتفضل الأستاذة أندي فطرة صعود المنصة لاستلام الهدايا.
كأنها أحلام، وصلنا لآخر المشوار، تخرجنا بعزم وصرار في رحلة عمر بالإبداع، رواية تحلى بالإسماع بنرويها بطرب وإيقاع، فلا أحلى من الإبداع، فلا أحلى من الإبداع. في صحبة حلوة ضمتنا، تعلمنا وتنافسنا، اختلفنا واتفقنا كثير، وحب الديرة يجمعنا. في صحبة حلوة ضمتنا، تعلمنا وتنافسنا، اختلفنا واتفقنا كثير، وحب الديرة يجمعنا، ويا ما الهم وحدنا، ويا ما الهدية التالية من أستاذات الخدمة لأبينا الحبيب الأستاذ مسرور شمهاري، نيابة عنهم الأستاذة نجوى حياة، فلتتفضل بصعود المنصة. فلتتفضل الأستاذ مسرور شمهاري بصعود المنصة باستلام الهدية. وصلنا لآخر المشوار، تخرجنا بعزم وصرار، رحلة عمر بالإبداع، رواية تحلى بالأسماع بنرويها بطرب وإيقاع، فلا أحلى من الإبداع، فلا أحلى من الإبداع. غرقنا من بحر الإبداع، وكنا للأمل صناع، تعلمنا نحب الخير ونزرع أرضنا نور. مسرور شمهاري أستاذة نجوى حياة، تفضل للانصراف من المنصة. تعلمنا نحب الخير ونزرع أرضنا نور، مناهجنا تميزنا، قيم وأخلاق صالتنا، ولفضيلة الأستاذ نبي تهيانتو فليتفضل بصعود المنصة الحياة. أخذنا ريبة مرت الأيام، سريعة أحلام، وصلنا لآخر المشوار، تخرجنا رحلة عمر بالإبداع، بالإسماع بنرويها بطرب وإيقاع، فلا أحلى من الإبداع، فلا أحلى من الإبداع. وكل ما ننجح ونكبر، نحس بفضلهم أكثر، وابونا وامنا فرحتهم تساوي الدنيا وأكبر. وكل ما ننجح بفضيلة الأستاذة إعزاز والأستاذ فريد تهيانتو فلتتفضل للانصراف من المنصة. مرت الأيام سريعة. والهدية التالية من الأستاذات الخدمة لأم فيض نيابة عنهم الأستاذة هناء الخيشام، فلتتفضل، وعلى أم فيض فلتتفضل بصعود المنصة باستلام الهدية. فلا أحلى من الإبداع. شبكة المعالي الإسلامية تقدم النور ألبسنا حسنا وتيجانا، والأنس والشحناء. بفضيلة الأستاذة هناء الخيشام وأم فيض فلتتفضل للانصراف من المنصة. والكون أنشدنا يروي حنايا. الهدايا التالية من أستاذات الخدمة لأستاذات بمعهد بني، نيابة عنهم الأستاذة عفيفة أربة، فلتتفضل بصعود المنصة. والفضيلة الأستاذة ريكا سرياني، فلتتفضل بصعود المنصة لاستلام الهدايا. نوره حلالا يبدي بطلته حبا وريحانا، يا من تخرج يبغي الدرب منطلقا، ويزرع النور في الأرجاء ألحانا. هذا التخرج زانت منه أفئدة، في أرض تربية التعليم تغشانا. القلب أطربه ما جاء يطربكم، والروح يسعدها تأتنا ألوانا. مبارك لكم في كل قافية، وأسعد الله قلبا زان إيمانا.
هذا التخرج درب صغاه أنتم فحيها لنا أبدا بالعز مزدانا يوما نراكم وإن المجد يغبطكم. بفضيلة الأستاذة أندي فطره وأستاذة ريكا سرياني وأستاذة عفيفة أربه فلتتفضلنا لانصراف من المنصة. الحياة سخيا جاء الهدايا التالية من أستاذات الخدمة للعاملين والعاملات بمعهد بناء مدني من الصيانة والأمن والمطبخ نيابة عن الأستاذة منة المولى فلتتفضل بصعود المنصة. ولفضيلة الأستاذة أنيرة فبرياني فلتتفضل بصعود المنصة باستلام الهدايا. خالقنا يحيطكم أبدا بالأجر كثبانا ينيلكم حلالا في الخلد فاخرة ويسبغ الأجر للأعمال رضوانا نحو السماء لندعو الله خالقنا يحيطكم أبدا بالأجر كثبانا ينيلكم حلالا في الخلد فاخرة. فضيلة الأستاذة أنيرة فبرياني وأستاذة منة المولى تتفضل الانصراف من المنصة. والهدايا التالية للأمهات بنادي مدني نيابة عنهم الأستاذة جيان سفيرة فلتتفضل وعلى أمي أورو فلتتفضل بصعود المنصة باستلام الهدايا. تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا قد جاب خواطرنا بفضيلة الأستاذة جيان سفيرة وأمي أورو فلتتفضل الانصراف من المنصة. فبها الفكر والهدية التالية من المعهد لأستاذات الخدمة نيابة عنهم الأستاذة أحمد الشاب فلتتفضل بصعود المنصة. ولتتفضل لأستاذة حسنى قانتة باستلام الهدية. يسابقنا وطموحا بات يسابقنا قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فلنحن المستقبل وطني لفضاء الفخر مطامحنا وطني بالعلم سنعليه وسنشعل فوق مفاخرنا فلنحن المستقبل وطني لفضاء الفخر مطامحنا وطني بالعلم سنعليه وسنشعل فوق مفاخرنا. بفضيلة الأستاذة أنهي فطرة الأستاذة حسنى قانتة فلتتفضل الانصراف من المنصة. الإنجاز يسامرنا فرح. السلسلة الأخيرة وهي الدعاء والاختتام. ندعو لأختنا أمامة حفيظ الزبيدي فلتتفضل مشكورة مأجورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. اللهم أحينا بالسلام فإنك السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالعطايا يا كريم الصفح
يا عظيم المن يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها اغفر لنا وراض عنا اغفر لنا وراض عنا وتب علينا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله يا الله نسألك بحق من حقك عليك عظيم أن ترزقنا العمل بما علمتنا من دينك وكتابك وسنة نبيك ومعرفة حقك وأن تبسط علينا ما حضرت من رزقك اللهم إنا نسألك أن تحفظ معهدنا هذا ببركتك وتوفيقك بإدارته لكل خير وأن تسدد قولهم وتبارك في وقتهم وجهدهم وتجعل مقبولا عندك وأن تجزي أستاذنا وأبونا الشيخ المسرور وجميع مشايخنا وأساتذتنا وإدارة بناء مدني خير الجزاء وتبارك في أعمالهم وأعمارهم وذرياتهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا واحفظ الأحياء منهم واغفر للأموات وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وجزهم خير ما جزيت أبوين عن أبنائهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين شكرا على حسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله الجزاء الأوفى وحفظكم وسدد خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أيها الحضور الكرام كان هذا برنامجنا لهذا اليوم سعدنا بحضوركم معنا ومشاركتكم فرحنا ونفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم أنا نادية محمد الفيشام وأنا فاطمة الزهراء جميل نقول لكم نعتذر إليكم حق الاعتذار إن وجدتم منا الخطأ والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagi para wisudawati dan para hadirin yang ingin mengambil foto, kami persilakan.